थांनाय 3 तारिख अगस्तनि सालमारियाव कक त्रिपुरायाव जों फनुकमानि साब्रमनि बिरेन्द्र रवाजा गामियाव ताखक बयान कुमार त्रिपुरा बाय बुखक राजिमाला त्रिपुरा संनि नुखंनि कक्तमानो जों फनुकमानि यागुलनो गोबां मा ताखक बुखक सं ताबो सालब्रमब्रमनो ताखक बयान कुमार त्रिपुरा बाय बुखक राजिमाला त्रिपुरा संनि नुखङो बरकनि कलाङै थांजाक जेराय चिकन माजुलि बिशाल ताय बिमिका संनो नायनानै चुबानानै खाखामाया फाननानै थांलाय दंमानि मांफिलि कक्तमा अंखा थांनाय साल किसासक सकां बुखक राजिमाला त्रिपुरा साजला खरकसा साजो खरकनि न उ लकडाउन अंग तंजाराव नांसमानि जारिमानि आङै बासाबोतिराव माइचाय उ खुइजागै बुमाना माइसानफोराव मुक्ति यरै बासारकनि मुक्ति हावा कलायमानि नुगै सयमानि आङै साक न मथैमानि बिथि जावै बुखक राजिमाला त्रिपुरा आबनि सालजिबानि यागुलो न बसायै बयान कुमार त्रिपुरा बाहायनो बयनारा सामं हाबा हुबा खायना थांखिफिलफोराव दैया गोलगै लांमा आरि लांमानि आबनि यागुलो न नायनाय करै जारिनाय करै खरक थाम चिकन माजुलि बिशाल ताय बिमिका सं कक त्रिपुराव आ कक तो मानो फनुमानि यागुलो न जत हास्तेनि लोकरकनो खनावै नुगुइ वाना जागलायमानि खा खाम जागलायमानि मुक्ति खिगलायलायमानि चुबा मुंनि याग फलगेरिलायमानि आबहायके न सांग्रं सालावा हायनो थाङै सगैख्या कक त्रिपुरानि कक मानो नगै त्रिपुरा चुबालाय बुथुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आदं रक आसाला बरक माइरं माइखा रिचुम ताय रां 6700 याफारेरि लेख्या चेराइरokno ते फाइनै साल बरकनो बाहायके चुबायमान आबनि बागै बाहायनो जातियकनायनि सालायख्या त्रिपुरा चुबालाय बुथु सेन्ट्रेल कमिटिनि आदं रक आ साल त्रिपुरा चुबालाय बुथु सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सचिन्द्र त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेन्ट धीरेन्द्र त्रिपुरा एजीएस सानमणि त्रिपुरा ताखुक सुखिराम त्रिपुरा दामोदर त्रिपुरा अमित त्रिपुरा आरजया त्रिपुरा नखबै खलेन्द्र त्रिपुरा ताय कृति उचैसं थाङै सगि लेख्या खायरंमा संजा अपाते मंनो खनावै बरक फाइनै साल बाहिनो तेबो चुबानानि कगरि बुखा people channel no hambai afaro kokborok channel ni bo report khlaimani bagina जों YouTube नुखा नुगै जे तब साब्रम बैष्णवपुर नि वीरेन्द्र वाजापारानि जे जंगजाला गालाय परिवार सम्पर्के जों खबर मांखा जे बोमा 3 मास आगत थिका बहाबो 10-12 दिन आगत थिका ता बसा खरकताम गार्डियन करै हाय अवस्था ngoi तंखा दंना जों खाना गै जों तब त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि अंगै जों तिनि फायका जोंरो फाय खाना फायका आरो अनेक संगठन नबो फायका सरकारनि बरबो फायका दंना सुबानानि बागै जों तब सेन्ट्रेल कमिटिनि बरंगै किसामिसा जों तब रां पैसा सुबाय खालांखा मेन कक फाय जे संगठन विभिन्न बाबा ताबो फाय दंगो चिरजीवन ताय कले फायनो हिने बसुबा आशा खालामिया जोंबो फायमिया भबिष्यते सारायरंनि तामा उनाय एगला बक जाते बुसुबो ता बयस संखा बगो चिरजीवन तंगला सारायरंनि जाते भबिष्यते পড়াশোনা ঠিক মতো উন্নত গার্ডিয়ান পরিফুফো সেই ব্যবস্থা খাইনানি বাগৈ जों যেহেতু ত্রিপুরা সুবলাই বতু ও সারাইরক বসিনি ত্রিপুরা দফানি বরংগৈ जों সাহায্য খাইনাই আন চাইল্ড লাইন যে সারাইরংনি অমতে হাই সারাইরংনি বাগৈ সামু খাইনা বড় বড় কক সালাই যা বড় বড় খানা ফাইনাই যদি গার্ডিয়ান রাজি দङ হিংকলাই বা সমস্ত কাগজপত্র রেডি খালাইयै সরকারি চাইল্ড হোম বা চাইল্ড কেয়ার আর সেন্টারত লেঙ্গাই সারাইরংনা তন্নানি ব্যবস্থা বংনা সানানি পরিনানি সমস্ত ব্যবস্থা বক খালাইরানাই পাশাপাশি যে কিসা অকারা দংনাই বনব চাইল্ড হোমতো নয় বনব পড়াশোনার ব্যবস্থা খালাইরানাই এবং ভবিষ্যতে বক যাতে সাগে থামানোতে এরকম ব্যবস্থা সরকারি তরফ থেকে যা যাতং বক খালাইরানানি ব্যবস্থা খালাইনাই যদি গার্ডিয়ান বংন রখলানি রাজি দङ হিংকলা এবং সুংবো সাহায্য খালাইনাই ব রাজি দङ হিংকলাই যাতে ভবিষ্যতে সারাইরক যাতে বাসি দংমানতে সাগে দংমানতে ও বন जों आशा खालायो যত মিলে जों বনা খালাইনি नांनाय हिंकालायसे सिनि दखानि अमते हाय साराइरक भविष्यते बासि माने जों টিবিসি তরফ থেকে সেন্ট্রাল কমিটি এবং আর বিভিন্ন সাব ডিভিশন বিশেষ করে গোমতী এবং অমরপুর সাব ডিভিশন
साउथ डिस्ट्रिक्टनि এবং করবো সাব ডিভিশনनि फाइमादा फैगासिनो पिडिसिनि বিভিন্ন কর্মকর্তারাও পিসিবিनि এবং जों फाइ जे अवस्था नंखा बेरावनि दुखुजनक घटना माफा गोरैखा भबिष्यत बेराव तमाखै चलायनाय तमाखै दंनाय खुब करुण अवस्था ताकि जों সেই দিক দিয়া সান্ত্বনা রানি সারা जों महाबोकरे तो फाइखा मालाय फाइखा জাস্ট সামান্য একটু जों তরফ থেকে তিনি সেন্ট্রাল বডি তরফ থেকে ৬,২০০ এবং তাই চাজানাইরাव সংখ্या যেহেতু মিলাইनि Cherairokni बाथा Wefare जों आगामी दिनाव बेरावनो Cherairokno तमा खायै बेरावनि भबिष्यत उन्नयनाय आबनि सम्बन्धे किछु ओरैनो अक्रा चाक्रा रावै सालायखा এবং बर्तमानाव त्रिपुरा सरकार खायै मालाय फैजोब्बा काजै बेरावनो बाहाय खायनाय बेराव चिन्ता खायनाय কিছুদিনनि सिगां आबानो जों যদিও সঠিকভাবে তাও শাসনनि आबानो বলে जों सिनाय जोंखाय नायो যে যেভাবে হোক গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যে রয় রহমানো Cherairokno পড়াশোনা হইতে আরম্ভ করে বেরাवनि লাইফ যে নাইজনাय জীবন জীবিকা যেভাবে উন্নয়नाय আবার ভাগে খাইनाय ব্যবস্থা খাইना बागै जों चिनि तरफ থেকেबो जों गभर्नमेन्टनो रिक्वेस्ट खाइनाय जों रिक्वेस्ट साराथ किछु खाइना माया सेरा रिक्वेस्ट मा खाइनाय सेलेन्डारि पुताचिनि डेमोक्रेटिकनो जों दिनै त्रिपुरा थुनलाइ गौरबनि केन्द्र कमिटिनि सदस्य এবং एडभाइजरी कमिटिनि दिनै चेयारमेन सदस्य साब्रुम साब डिभिजन बैष्णवपुरनि वीरेन्द्र दरवाजा पारागाव फाइसफाइया घटना मामा बहा गायनिबो फैजाखौ खुब थाखाय फाइमा दङ कয়েকদিন मानानै जोंबो समय खालामनाय जायगा खालामनाया दिनै फाइसफाइया এবং আসলে ঘটনা খুব বিরল খুব সাকাঙ্ক্ষা তামাং না ইচার মাধ্যমে বুঝছে তো মেরে ভাইয়ে চিনি মাধ্যমে যতটুকু পারি yang kok Tripurani awai mungo nugui Tripura chubalai buthuni adongrok obhaike lokorok tabo thangi chubalai tongmani obhaike yak pholoklai tongmani obhaike jotono buma bufa kari Cherairokno thinangni langmano swnamnani ne kogri bemani kokmarokna khana mani yagulo kok Tripura no bahina hambaya pharlaikya Tripura chubalai buthuni adongrok obhaike koktumaro pidjegi hingke borok hawano phop jagai thangkamo daphaono phop jagai thangkamo kebo koktuma saimangla khamo hnoi ইকলাই এই ককবরক ত্রিপুরা সেনানি তরফ থেকে বা আবার যতন কইও যে যত আগুবে ফাইতো বরং সাহায্য খাইনানি বাগৈ এবং অমতে হাই Cherairok যদি আর অন্য জায়গার উপর তং ইনকেলেবো जों যতটুকু সম্ভব जों আগুবে ফাইনাই এবং যতনবো আং কইও আগুবে ফাইদি অমতে হাই Cherairok যাতে সিনি দফানি বরক যাতে জংজালা কালাই ইনকেলাই বাসিনানি রাষ্ট্র মানতে অবনে আং যতন কইয়ে যতন হামবাই আনি বুমংকলা কুলেন্দ্র ত্রিপুরা आंका बिलोनिया साब डिविजननि बरक त्रिपुरा सुबलाय बुथनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजारिनि मेम्बार पाशापाशि आं बिलोनिया साब डिविजननि सभापति लेखा हामबाय मारगो माने होनबाना बिनि बिसिंथिनो बिनि आवायनि बिसिंथिनो बिनि सरकारनि बिसिंथिनो এই যে जेराव माथानि जे दुरबस्था जे करुन जे बुखा कमाजा बुमा कमाजा अबहाय जे दुर्दशा अबस्था थाग्रे एमन যে অবস্থানা বহুত সাগৈ সারা লোকনি থানিগ যে আমহাই টিকা সাগৈ বেলেগ বেলেগ হামবাই yang Tripura chubalai buthu central committee ni adongrok thangmani loge loge a salo sangrong salo thangi sogoikya South Tripura hangkorni child welfare ni bedek ni Thangka rok bahaino a salo borok bahaino Cherairokni buma bufa kama mani koktama mache mani yani koktama rok khanawai phainai salo borok no bahaike chubai man abo chatyogni jane hapani phaisang ni saboka kok Tripura no আমি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি
সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট বিলোনিয়া থেকে এখানে বীরেন্দ্র রোয়াজাপাড়া বিষ্ণুপুর ভিলেজ কমিটি, যেটা রূপাইছড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত, সেখানে আমি উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমার সঙ্গে আরও অন্যান্যরা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তারাও আছেন। প্রসঙ্গত এখানে এসে আমরা খবর পেয়েই এখানে আসি যে একটা পরিবারে তার মা বাবা দুজনেই মারা যায়, এবং বিশেষ করে এই খবরটা জানার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা গুরুত্ব উপলব্ধি করি, কারণ পরিবারটার মধ্যে 3টা শিশু রয়েছে। সেই 3টি শিশু একেবারে দুস্থ অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। স্বভাবতই আমরা সেখানে এসে এই অবস্থানটা জানতে পারি। এখানে এসে আমি এখানকার যে গার্ডিয়ান রয়েছে, কারণ তার মা বাবা মারা গেছে, তো সেখানে আমি উমেশ ত্রিপুরা, ছেলের বাচ্চাগুলির কাকা, ওনার সঙ্গে আমি কথা বলি। উনি বিস্তৃতভাবে আমাদেরকে তাদের সমস্যার কথাগুলিও বলেন, কি অবস্থায় আছে। তবে তাদের যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সেটা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 3টি বাচ্চার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিতে পারি, উনি আমাদের কাছে এইটুকু বলেন যে কালকে শ্রাদ্ধ হলে পরে পরবর্তী সময়ে ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এবং সেখানে আমরা এই 3টি বাচ্চাকে কি ধরনের সুবিধা দেওয়া যায় আমি সেটাও আলোচনা করি। আমি প্রথমত বলি যে এই বাচ্চাগুলিকে যে কোনো একজন বা দুজনকে তারা যদি সারেন্ডার করেন, তাহলে আমরা সরকারি নিয়ম অনুসারে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট অনুসারে আমরা যে কোনো বাচ্চাকে আমরা কোনো অ্যাডপশনের জন্য কোনো হোমে পাঠাতে পারি যদি তারা সারেন্ডার করেন। yang asalo haina hai thangi sawi laikwa Tripura Nationalist Employee Association ni Sabrum Division mothani adong ro bahino borok bahino rang janani mairong rok khoboi mukhitong rok Wefare lekha buma bupa kama jagai thangnai Cherairokno thamrokno phainai salo borok bahino tei bo chubanani Gosekha তিনি ত্রিপুরা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন সাবরুম ডিভিশন তাই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির হইতে जों फालेका তিনি বীরেন্দ্র রোয়াজাপাড়াও जों সিও যতন আর কয়েকদিন আগেন সিনি খরচা অনুফুংনি বোমা থৈকিয়া কয়েক মাস আগে আমনি পরে কেন সিনি মুফা সিনি তেয়প্লগি থৈকিয়া আমনি পরে ন जों সেনা খাতে বড় খুব খারমো শিশু মাসে মতো কান করে মতো Nanani Kwrwi amoi जों फालेका Gosekha जों फाइथांका 4 तारिखआव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि निंगैनाय दिनै जों साब्रुम डिभिसननि उद्योगे जों फालेका माइरं नखर किसा होना हैनाय जाते अबरंनि तेरिनि न असामु चुक्तं हैनाय takukte bukhokson kok Tripurani koktama angka o hani basaroni jengjalrokno phonungnani haphangni kwbangma kaham ti prasaroni bagi tangbatang najagrokno lokoroni thani tangai pirinani machai emanang yang tongkhangke borokno haphangna phonuknani nok ring tonghan nok phonuknani jengjal asai tongkhe jengjalrokno kari phonuknani hukumu phuarnani saje ekokrokno sanani khurje ekokrokno khurnani obhaini nahar mangno kok Tripura rangri baya phano koktama awai mumbai lama hamyani teimaningani rungno kaham krini juda kubuni jengjalrokno tiye Pia paine shalo bahino kok Tripurani phasingti obhaikeno hani basaroni bagai dofani bagai lokoroni bagai jatio mung khajai tongnai piaba nangonaroni chubamung te hamjakmung Sabrum ni chimichini koktama thumai rohonai Premananda Tripurani rohoja koktama kok Tripura